اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں منکروں پر لعنت بے شمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکیہ علی شہنشاہ مدد حق حیدر مست قلندر مہدی مولا ہادی رہبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یا علی مدد اور ذوالفقار تلوار کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں تقریباً اہل عقل والوں کے لیے ہمیشہ ایک دلیل دیا کرتا ہوں یا علی مدد کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ جو حاضر ناظر اور موجود ہو، پھر وہ خدا کا غیر ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی پتھر ہو، کوئی بھی بے جان چیز ہو، جاندار چیز ہو، اس سے مدد لینا عقلی طور پر بالکل پرفیکٹ اور پکا اور سچا ہے۔ ہاں، اگر کوئی حاضر ناظر اور موجود نہیں ہے، پھر اس کو مدد کے لیے بلانا یا اس سے کچھ بات کرنا بھی بے وقوفی، بے عقلی اور نادانی ہے۔ اور میں مولا علی پاک شہنشاہ یعنی چہردہ معصومین علی حاضر ناظر ثابت ہو گئے تو چہردہ معصومین حاضر ناظر ثابت ہو گئے۔ وہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں سے ہمیشہ مولا علی پاک شہنشاہ کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، المشرق والمغرب للہ فأینما یتولوا فثم وجہ اللہ کی آیت پڑھتا اور پیش کرتا رہتا ہوں کہ اس آیت میں فثم وجہ اللہ، جدھر بھی اپنے چہرے کرو گے وجہ اللہ ادھر ہے، مشرق مغرب اللہ کے لیے، پھر تم جس طرف بھی رخ کرو، جس طرف بھی دیکھو تو ادھر وجہ اللہ موجود ہے۔ اللہ اور وجہ اللہ میں تمام 73 فرقے فرق کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ اور ہے، وجہ اللہ اور ہے۔ یہاں بات وجہ اللہ کی ہو رہی ہے، وجہ اللہ حاضر ناظر ثابت ہے۔ حاضر ناظر ثابت ہے اگر مولا علی پاک شہنشاہ، تو ان سے مدد مانگنا عقلی طور پر زبردست، پرفیکٹ اور سچ ہے۔ اس کے لیے نقلی دلائل بھی بہت سے دیے گئے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ نہ ماننے والے کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت بعد میں پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایاک نستعین، اس کی معنی ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کلیے کے تحت اب ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، تو کیا اتنا عقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، توبہ توبہ۔ تو پھر انہوں نے کیوں سورہ بنی اسرائیل میں من لدن کا سلطان النصیرہ مددگار مانگا ہے؟ اللہ سے مددگار مانگا ہے، اللہ سے مددگار۔ اللہ نے قرآن پاک میں آدمیوں سے، لوگوں سے بھی مدد مانگی ہے۔ اللہ لوگوں سے مدد مانگے تو نہ شرک ہے، نہ غلط ہے، پرفیکٹ ہے، سچ ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے مقرر کیے ہوئے مددگار سے مدد مانگتے ہیں تو لوگوں کو بات اچھی نہیں لگتی۔ اور ایک چیز عرض کرتا چلوں، دستگیر کی بات ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ کیا دستگیر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دستگیری کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پیدا ہو اور بعد میں دستگیری کرے؟ تو کیا انہوں نے اگلے انبیاء کے دور میں دستگیری کی؟ دستگیر وہ ہے جو ہر دور میں مددگار ہو، اگلے دور میں بھی، انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء کے دور میں بھی جس نے مدد کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدد کی ہو، رسولوں کی مدد کی ہو، وہی دستگیر ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي بَأْسٍ شَدِيدٍ کی مشہور آیت ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا درمیان سخت لڑائی کے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، الحدید خاص لوہا، عام لوہا نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ لوہا، سائنسدان کہتے ہیں کہ لوہا آسمان سے گرا تھا، زمین میں گر گیا، اب وہ ہر جگہ سے مل رہا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں دنیا کے تمام علماؤں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے سر پر قرآن رکھ کر مجھے بتائیں
کہ वो कौन सा लोहा है जो नाजिल हुआ, गिरा नहीं, नाजिल किया गया। गिरने वाली चीज़ और होती है, नाजिल होना और होता है। नाजिल किसी की मर्ज़ी से होता है और कोई लेकर आता है। गिरी हुई चीज़ खुद ब खुद गिरती है और उसको कोई लेकर नहीं आता, और आते ही गिरते ही किसी न किसी का नुकसान करती है, और नाजिल की हुई चीज़ नुकसान नहीं करती। नुज़ूल की भी दो किस्में हैं, नुज़ूल तजल्ली, नुज़ूल तखल्ली। इस पर मैं दोबारा कभी वीडियो अर्ज़ कर दूँगा। फ़िलहाल इस वक्त इस जगह मैं ज़ुल्फ़कार तलवार कुरान पाक से सूरह अल हदीद कहें या सूरह ज़ुल्फ़कार कहें, ज़ुल्फ़कार तलवार का ज़िक्र सूरह हदीद आयत नंबर 25, व अनज़लनल हदीद अल हदीद सूरह ज़ुल्फ़कार। ज़ुल्फ़कार की बात, ज़ुल्फ़कार तलवार कौन सी? जो पाक मौला अली शहंशाह के लिए उतरी दरमियान सख्त लड़ाई के जंग उहद में जिब्रील अमीन लेकर आए। ये इस जगह कुरान पाक में ज़ुल्फ़कार का ज़िक्र है। और आगे ये है कि हमने, मानी पेश करता हूँ, हमने लोहे को नाजिल किया दरमियान सख्त लड़ाई के, जिसमें लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं और हैबत भी है, ताकि अल्लाह लोगों को बताना चाहता है, अल्लाह लोगों को मालूम करवाना चाहता है कि वो कौन है जो अल्लाह का भी मददगार है। यंसुरुहु व रसूलुहु। पूरी आयत पढ़ें, गौर करें और उस पर तहकीक करें। यंसुरुहु यानी अल्लाह का मददगार, व रसूलुहु और उसके रसूलों का मददगार। अल्लाह का मददगार और उसके रसूलों का मददगार। रसूलुल्लाह ने सूरह तहरीम में फरमाया कि सालिह मोमिनीन, सूरह तहरीम में है कि रसूलुल्लाह के सालिहुल मोमिनीन मददगार हैं, और सालिह मोमिन मौला अली पाक शहंशाह से बढ़कर और कौन हो सकता है। यानी मौला अली अल्लाह के भी मददगार, रसूलों के भी मददगार, बिलगैब गैब में रहकर अगले नबियों की मदद की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, आपने दीगर अंबिया की गैब में रहकर छुपकर मदद की है और मेरी ज़ाहिरन ऐलानियन मेरी मदद की है। आप मेरे भी मददगार हैं, रसूलों के भी मददगार हैं। पूछें अपने उलमाओं से, अगर ये हदीस ना हो तो आपकी बंदूक मेरा सीना, लेकिन अगर है ये तो फिर मौला अली को मददगार मानो और मौला अली को दस्तगीर मानो। मौला अली ही वो दस्तगीर हैं जिसने हर दौर में हर नबी की, हर इंसान की, हर सब की मदद की अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करना है। अल्लाह की ये उनको अता है, ये उनकी ज़ाती ताकत नहीं है, अल्लाह की अता है। अगर कोई अब अल्लाह की अता पर हसद करता है तो वो कुरान पाक में पढ़ ले कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान पाक में कि मैं जिन पर फजल करता हूँ तो लोग उनसे हसद क्यों करते हैं। यह सिदून अन्नास के लफ्ज़ मौजूद हैं, पढ़ें, गौर करें और मौला अली से हसद और बुग़्ज़ बंद करें अपना। मौला अली आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। इस वीडियो में मैंने छोटी सी कोशिश की, आपको ज़ुल्फ़कार तलवार के बारे में बताया, या अली मदद के बारे में, दस्तगीर के बारे में। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और पसंद आना भी चाहिए। और मोमिन हज़रात से फिर मैं दोबारा ये अर्ज़ करूँगा कि ऐसी वीडियोज़ जिनमें चहरदम मासूमीन का शान हो, बयान हो, तो आप पर फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको शेयर करें, खुद भी याद करें, बच्चों को भी, अपने घर में भी सबको ये सिखाएं, बताएं। कुरान खोलें, उसमें पढ़ें, क्योंकि इल्म वो है जो बज़ाते खुद हासिल किया गया हो। दूसरों का बताया हुआ इल्म वो सुनाई हुई बात है, आँखों से देखी हुई नहीं है। सुनी हुई बातें बातिल होती हैं और आँखों से देखी हुई चीज़ हक़ होती है। आप समझदार हैं, मज़ीद समझ लेंगे और इन बातों पर तहकीक करें कि या अली मदद जायज़ है या नहीं है, ज़ुल्फ़कार तलवार का ज़िक्र कुरान में कहाँ है और दस्तगीर किसको कहते हैं। इस पर अगर मज़ीद किसी को भी मुझसे बहस मुबाहिसा करना हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 034313520805। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का, अपने वतन का। जिस वतन में भी आप रहते हैं, जिस देश में भी, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने वतन से मोहब्बत करें अगर आप मुसलमान हैं तो, क्योंकि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिसको अपने वतन से मोहब्बत नहीं वो बेईमान है। अल्लाह पाक के हवाले करता हूँ, दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहदार, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफ़िज़, मौला निगहबान।